जातिर प्रतिनिधि ब्राह्मण। हेलो हाय नमस्कार। आपण मैंने तो ट्रेलर जापे आज कौन आज हूँ ठाकुर स्नान पूर्णिमा। तो आम जा मंदिर को एवं आम घरे भी ठाकुर आज गाधेबी घरे गाधेदेवी तापर मंदिर को जी मंदिर तो आज ठाकुर जी बाहर गाधे हाथी बेश भी आपन को देखी। तो चलते जाए मंदिर। तो मुझे टोका स्वाधीन आपण मैंने जानी। तो मो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ। मो चैनल को आगे भी बढ़ाते एमती आई बहुत वीडियो मुझे आनी। आम रथ यात्रा हम हेरा पंचमी हम बाहुड़ा हम आम मंदिर वार्षिक उत्सव भी अच्छी बहुत वीडियो मुझे आनी। मत सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ शेयर भी करूँ।
ତ ଆମେ ହାତୀ ବେଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇଥିଲୁ, କାରଣ ଆମ ମନ୍ଦିରରେ ହାତୀ ବେଶ ହୁଏନି। ତ ହେଇନି, ଆର ବର୍ଷଠୁ ହେବ। ଆମେ ମଙ୍ଗଳାସା ଯାଇଥିଲୁ ରାତିରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଡେରି ହେଇଗଲା। ଆମର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ସତ୍ୟସାଇ ବାବାଙ୍କର, ଆମେ ସେଠିକି ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ଗଲାବେଳକୁ 8:30 9ଟା ପାଖାପାଖି ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଠାକୁର ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଯାହା ହଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିଲୁ, ଠାକୁର ଓହ୍ଲାଉଥିଲେ। ତ ଯାହା ହେଲା ସେଦିନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ଆଜିର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ବାଏ।